이곳에선 초과 근무도 야근도 웬만해선 하지 않습니다. 정한 시간만 일을 해도 먹고 사는데 지장이 없거든요. Das denke ich klar. Arbeit ist sozusagen die wichtigste Quelle von Wohlstand und 프랑스의 이 노동자 가족은 회사가 곧 문을 닫는다는 소식에도 절망하거나 삶의 위기를 느끼지 않습니다. Non, c'est pas devoir. Ce sont des organisations nationales qui permettent de couvrir les problèmes que peuvent rencontrer les salariés d'une part, mais l'ensemble des gens qui vivent dans un pays. C'est ça, la protection sociale. 대량 해고의 칼바람에 실업자가 됐지만 새로운 일자리를 찾는 것도 어렵지 않습니다. Kan man inte jobba eller får inte jobba eller kan helt enkelt inte få ett jobb. Då vill ju liksom inte Sveriges regering att man ska stå utanför samhället liksom. 누구나 일하는 것이 당연한 사회, 노동과 복지가 하나인 나라를 찾아갑니다. 아침 7시가 지나면서 암스테르담 시민들의 발걸음이 빨라집니다. 일터로 학교로 다들 지각하지 않으려 서두르는 것이지요. 그런데 33살의 회사원 페이텔은 날이 훤히 밝아서야 집을 나섭니다. 서두르는 기색 없이 발걸음도 여유롭습니다. 동네 빵집에 들러서 빵을 고르고 치즈도 삽니다. 아, 제 눈에도 참 맛있어 보이네요. 자, 이젠 서둘러야겠습니다. 다른 사람보다 조금 늦게 출근하고 짧게 일하지만 페이텔은 불량 사원이 아니거든요. 암스테르담의 비즈니스 센터, 여기가 페이텔의 일터입니다. 컴퓨터 소프트웨어를 개발하는 작은 회사인데요. 이곳에서 페이텔은 프로그램 개발 기획자로 일하고 있습니다. I'm making the program. I'm thinking up how the system has to work. And we have an IT specialist who makes this. 회사의 주 고객은 건물 소유주들입니다. 그러니까 페이텔이 내는 아이디어는 이들이 보다 손쉽게 세입자 관리를 할 수 있게 하는 것이죠. 때론 외근도 합니다. 고객 관리를 위해서지요. 오늘은 오랜 고객들을 찾아왔습니다. 2년 전 시간제 노동자로 입사하면서 알게 된 분들입니다. 페이텔이 주당 24시간만 근무하지만 전일제 노동자와 다름없는 대우를 받고 있다는 것도 잘 아는 분들입니다. Kijk, het vaste dienstverband betekent dus eigenlijk een onbepaald tijdscontract. Hè? Dus dat er niet een termijn zit aan je contract. Nou, de eerste contracten zijn altijd een termijncontracten, een half jaar of een jaar. Voor parttimers zit er niet veel verschil richting in je arbeidscontract ten opzichte van een fulltime. Je hebt gewoon de standaard arbeidsvoorwaarden, die zijn in Nederland ook allemaal bij wet geregeld. Vakantiegeld, vakantiedagen. Zaken als pensioenregelingen en zo worden allemaal via de CAO wordt het afgesproken, dus collectieve arbeidsovereenkomst.
암스테르담 대학교는 페이텔이 지난 2년간 직장보다 더 오래 머물며 공부한 곳입니다. Een scriptievoorstel kom ik inleveren. Ik heb een afspraak met mijn docent. Arnoud Boot, een hele bekende docent op het gebied van financiering. En moet zo eventjes naar boven. 대학생 페이텔에겐 노동 시간의 차이로 차별받지 않는 노동 환경이 든든한 공부 후원자였던 셈입니다. 지금은 평일 오후 5시. 네덜란드에선 이 시간에도 여유를 즐기는 사람들을 쉽게 볼 수 있습니다. 전체 노동자의 3분의 1 이상이 주 37시간 이하의 시간제 근무를 하기 때문입니다. 한국과 비교하면 3배가 훨씬 넘고 비정규직 비율이 높은 일본보다도 17%나 많습니다. 게다가 대부분 자발적 시간제 노동자들입니다. 참 특이한 나라지요. 전체 노동 인구의 3분의 1이 스스로 비정규직의 삶을 선택하다니요. 그 시작은 최악의 경기 침체와 실업률을 보였던 1980년대 초로 거슬러 올라간답니다. 대립하던 노사가 협력해서 찾아낸 대책이 바세나르 협약이었다는데요. 노동 시간을 줄여서 같은 수의 일자리를 더 많은 사람들이 공유하자는 것이었습니다. In that agreement, the focus was still very much on collective working time reduction. So that's you see there, it was from that period. Let's have a 36-hour working week for everybody, and by that we can have more workers in work to allow the economy to be flexible, and at the same time to make sure that workers got proper working conditions and rights. 이후 시간제 노동자를 보호하는 제도와 정책들이 계속 보강됐습니다. 이렇게 바세나르 협약 이후 30년이 지난 현재 네덜란드의 노동시간은 OECD 평균보다 370시간, 한국보다는 800시간 이상 적습니다. 그러나 시간당 노동 생산성은 이웃 복지 국가들에 크게 뒤지지 않습니다. 한국보다는 월등히 높습니다. 네덜란드는 고용 안정성 지수도 세계 최고입니다. 일자리 때문에 전전긍긍 불안한 삶을 살지 않는다는 걸 보여주는 증거지요. 다시 페이텔의 집으로 왔습니다. 주당 24시간만 일하지만 자신이 워킹 푸어가 아니라는 걸 증명해 주겠답니다. Dus dit is je reguliere bruto salaris. Nou, hier staat toevallig vakantiegeld. Op een normale strook staat die natuurlijk niet. Dan krijg je het loon voor de zorgverzekeringswet. Dat is zeg maar de wet die regelt dat je bij arbeidsongeschiktheid of werkeloosheid dat je doorbetaald blijft krijgen. Dit is dus je premie die je betaalt voor werkeloosheid. 7,1% over je bruto loon. Die wordt erbij opgeteld. Dan heb je je loon voor de loonheffing. Dus je betaalt hier loonbelasting over. Loon voor de loonheffing. Dan krijg je de loonheffing. Nou, die is in dit geval natuurlijk het bijzondere tarief plus het normale tarief. En want ik betaal dus ook extra loonheffing over. 기본급 외에도 별도 항목의 소득액이 참 많은데요. 세금 58만 원을 떼고 받은 총액이 우와 320만 원이나 됩니다. 근데 이게 전부가 아니라네요. En dit laatste ding, dat is arbeidskorting. Dat is voor je onderdrempel van je loon. Krijg je dus sowieso weer een deel van je loonbelasting krijg je weer terug. Nee, maar dan krijg je hem dus nog. Maar het is dus, de eerste schijf is 33%. Dat is de laagste loonbelastingschijf die
die toegepast wordt op je loon tot, ik geloof, €33.000. En over het eerste stuk wordt nog een keer een extra korting gegeven voor mensen met een heel laag inkomen. 연봉의 8%를 받을 수 있는 휴가비도 매월 적립됩니다. 1년에 한 번 최소 4주간의 휴가 기간과 함께 받습니다. 그리고 주말이나 야간에 일하면 40%의 초과 수당도 받을 수 있습니다. Maar stel, ik ga dus overuren werken, dan zit er een opslag op overuren. En dan verdien ik daarmee dus feitelijk meer dan wat een fulltimer voor die extra uren zou verdienen. En dat is gewoon een 50% opslag op die parttime overuren. En zo kom je dus uiteindelijk aan meer geld. Zo kan, met vergaderingen, avondvergaderingen, verdien ik mijn geld om gewoon rond te kunnen komen. 페이텔은 졸업 후에도 계속 시간제 근무를 할 생각입니다. 고위 직급에서도 시간제 노동자들이 늘고 있는 게 요즘 추세거든요. We also have part-time jobs in higher positions in the Netherlands. We're one of the few countries where part-time workers can also be found in managerial situations. Those people normally work 4 days a week instead of 5, but it is possible, and it is not in itself seen as low-graded work. Most part-time workers have a normal job with fixed hours, proper income and good social security. 여기는 복지국가 하면 제일 먼저 떠오르는 나라? 그렇습니다. 스웨덴입니다. 높은 세금에 질 좋은 복지 정책을 실천하면서도 높은 국제 경쟁력을 오랫동안 유지하고 있는 나라지요. 일을 하면 여러 가지 복지가 따라오기 때문에 스웨덴은 고용이 곧 복지가 되는 나라이기도 합니다. 예테보리는 스웨덴을 대표하는 자동차 볼보로 유명한 공업도시입니다. 한국의 울산을 연상케 하는 도시죠. 당연히 도시 인구 중 많은 수가 볼보 자동차의 직원입니다. 작업장 규모가 엄청나죠. 고용 직원만도 5,000명이라는데요. 이 중 1,700명에 가까운 노동자들이 2008년 구조조정으로 해고됐다가 복직한 사람들입니다. 당시 대량 해고 대상 노동자가 2,900명이었고 이 중 60%가량이 복직했다고 하는데요. 한국의 해고 노동자들과는 달리 해고부터 복직까지 불안하지도 고통스럽지도 않았답니다. Jag blev varslad december 2008. Jag var hemma då på ledighet då och fick fullt betalt. Och sen efter det kom jag ändå in på banan. Så jag blev återanställd på en gång där. Så jag gick 1 månad på a-kassan, där gick jag hemma. Sammanlagt då. Ja, de valde att sluta på Volvo och med sin uppsägningslön så att säga. Och där var ju arbetsbefriad, så de hade möjlighet att kunna söka jobb någon annanstans och kunna liksom tjäna dubbla pengar om de hade fått jobb. Så uppsägningslön också? Ja. Ungefär 6 månader? Ja, 5-6 månader så. Jag blev återanställd 2010, maj 2010. Och min man blev förra året, 2011, augusti förra året. 듣다 보니 해고부터 재고용까지 정해진 규칙이 있는 것 같은데요. 오사 씨에게 더 자세한 얘기 들어볼까요? Och så där då öppnade han ett brev och där stod det då om du blev varslad då. Och i mitt brev stod det att jag skulle få gå på utbildning så att de hade som en liten, ska man säga, reservstyrka
ifall om att produktionen skulle gå upp. Då skulle de börja ta därifrån då. Jag hade den turen att få stanna kvar med 150 stycken och gå en utbildning som Volvo betalade från mars till december 2009. När du blir uppsagd så får du skriva på ett papper om du vill bli eller om du åberopar den paragrafen och vill bli anställd igen då. Och då tar man ju de som har varit anställda längst som får komma först in, om man säger. Fick grundlönen här, fick vi då. Då får man bara månadslönen om man säger. För sen när du jobbar så har du olika tillägg. Alla tilläggen blev du av med, men du fick behålla din grundlön. 6-7 månader. 7 månader. Så att jag var tillbaka då. Men uppsägningstiden räknar man ju. Så att det var ju bara 2 veckor egentligen på pappret man var borta då. 2008년 오사 씨와 동료 노동자들을 대량 해고 사태 속에서 지켜준 건 고용보호법입니다. 이 법에 따르면 해고할 때는 last in, first out 이라고 불리는 규칙에 따라서 근속 연수가 제일 짧은 사람부터 해고해야 하고요. 해고돼도 9개월 동안은 재고용 우선권이 있어서 해고된 근로자를 우선적으로 고용해야 합니다. Om arbetsgivaren ensam avgör om och kan alltid säga upp vid arbetsbrist. Men då har man också ett regelverk för återanställning. Så annars så skulle arbetsgivaren kunna säga att det finns arbetsbrist bara för att säga upp folk och sen kan anställa vem de vill. 여기는 지난해 12월 폐쇄된 제약회사 연구소가 있었던 곳입니다. 이곳에선 150명의 석박사급 연구원이 해고됐습니다. 저희가 찾아간 건 문을 닫기 한 달쯤 전이었는데요. 한 곳만 제외하곤 모든 연구실이 폐쇄된 상태였습니다. 유일하게 열려있는 연구실엔 한 명의 연구원만이 남아서 뒷정리를 하고 있었습니다. 예기치 않은 카메라의 등장에 멋쩍어 하면서도 얼른 제약회사 연구원다운 포즈를 취해줬습니다. 농담까지 해가면서 말이죠. Jag brukar bli uppringd så fort det är någon som ska komma och filma eller fota. Eller? 여유를 잃지 않는 모습이 곧 실업자가 될 사람 같지 않지요? Nej, men först vill jag vara ledig och ut och resa lite grann. Och sen har jag planer på att starta en egen firma. 이런 곳에 혼자 남아서 실업자가 될 날짜를 기다리는 건 얼마나 괴로운 일일까요? 그런데 조심스러운 질문에 뜻밖의 대답이 돌아왔습니다. Överlevnadsutrustning, friluft, så här, när det kommer katastrofer så behöver man kunna skyddas mot sånt. Det är svårt att få pengar. Är man arbetslös kan man få lite pengar, men nu får jag pengar från AstraZeneca istället ett tag. 스웨덴에선 회사가 퇴직금을 지불하지 않습니다. 법적 의무도 없습니다. 대신 노동자들은 국가가 운영하는 사회보험을 통해서 보호받습니다. A-kassan, där är det ju tak som är på 18 700 kronor och sen ska du betala skatt på det. Men du kan inte få inkomstförsäkring om du inte betalar a-kassa. Så för att få den delen som då ger dig ett bättre, en större inkomst, då är det ända upp till 80% av din lön. 실업수당이나 실업보험은 직장을 잃은 사람이 다음 일자리를 찾을 때까지 국가가 보장하는 최소한의 생활보조금입니다. 일할 의지가 없는 사람은 국가도 돕지 않는다는 뜻이죠. 그래서 스웨덴법은 이곳 아스트라제네카 연구소처럼
100명 이상의 직원이 정리해고될 때는 최소 6개월 전에 공공직업 안내소에 알려야 한다고 정해놓고 있습니다. 해고자에게 새로운 일자리를 찾아주기 위해서인데요. 이곳에는 TRR 임시사무실이 설치돼 있었습니다. TRR이라 불리는 초과인력지원위원회는 노동조합과 공동 운영하는 재취업 지원 프로그램입니다. 매달 직원 월급의 0.3%씩 고용자 연합회가 내는 기금으로 운영됩니다. Här har företaget och klubbarna och de anställda tillsammans under det här året arrangerat 2 stycken arbetsmarknadsmässor. Man har bjudit in företag som kan tänkas vara intresserade av personer som har jobbat på AstraZeneca. Och det har varit en otrolig succé och redan har drygt 40% hittat nya anställningar av de här 80%. 프랑스 파리로 왔습니다. 모든 인간은 나면서부터 평등하고 자유롭다라는 이념 아래 국내 총생산의 30% 이상을 사회보험 분야에 투자한 최초의 OECD 회원국입니다. 덕분에 프랑스에서 사는 걸 감사하는 사람들이 많은 나라죠. 사과가 아주 잘 익었네요. 모하메드 씨의 손길이 분주합니다. 아빠를 최고로 하는 아들에게 하나라도 더 따먹이고 싶은 마음에서겠죠. 재주 많은 큰아들도 아빠에겐 기쁨이고 자랑입니다. 그런데 큰아들 방문 앞에 이건 다 뭘까요? Bah, c'est contre. Je sais pas. Pour manifester. Contre. Bah, des gens perdraient leur emploi, ce serait dommage. Enfin. Tu t'inquiètes un petit peu pour papa? Un peu, oui. 엔조의 아빠가 일하는 곳은 뿌조 시트로엥 올네이 공장, 프랑스를 대표하는 자동차 회사입니다. 올네이 공장에서 근무하는 노동자는 현재 6천여 명. 그러나 이 많은 노동자가 2014년에는 모두 실업자가 될지도 모릅니다. 지난해 7월 회사 측이 2014년까지 공장을 폐쇄하겠다고 발표했거든요. 사실 공장 폐쇄와 관련된 소문은 훨씬 이전부터 떠돌던 얘기였습니다. 그게 지난해 7월 기정사실화된 거지요. Alors, si on perd notre emploi, après c'est Pôle emploi. Le gouvernement il essaie de lutter contre 3 millions de chômeurs, mais il y a encore 3000 chômeurs encore en plus. Voilà. Après, la balle elle est dans leur camp. Ça fait 10 000 avec les sous-traitants et dans ce département qui est le plus pauvre et le plus sinistré de France, c'est scandaleux et c'est inadmissible et ils ont absolument raison de se battre. Donc se retrouver au chômage, donc c'est toucher autour de 700 € par mois. Donc oui, l'inquiétude elle est grande des salariés, elle est légitime parce qu'on ne peut pas accepter de perdre son emploi alors qu'on a tout donné dans cette usine-là. 회사 측이 밝힌 공장 폐쇄 이유는 두 가지입니다. 판매 실적 저조와 노동자들에 대한 과도한 사회보장 비율 지출 부담이 문제라는 거였습니다. L'assurance chômage, comme son nom l'indique, est une assurance. Vous avez les employés, les salariés
qui cotisent obligatoirement pour pouvoir bénéficier de prestations, c'est-à-dire en clair d'une partie de leur salaire qui continuera à leur être versée si ils perdent leur emploi. Plus vous avez été longuement en emploi, plus vous serez protégé au sens où vous pourrez percevoir une partie de votre salaire pendant 2 ans. Quelles sont les conditions? C'est ça le plus important. Il faut avoir travaillé plus de 3 mois dans une entreprise et plus vous avez longtemps travaillé, plus vous serez longuement protégé. 모하메드 씨는 높은 세금이 부담스러운 건 회사만의 입장이 아니라고 생각합니다. 가끔 자신도 비슷한 생각을 할 때가 있어서지요. 하지만 자신과 가족에게 복지 제도는 최소한의 안전장치라는 믿음도 강합니다. Je pense que comment on appelle ça, la protection sociale en France, en tout cas la protection sociale française, elle est l'une des meilleures au monde parce que les salariés, pas les salariés, mais en tout cas la population française peuvent se soigner déjà gratuitement. On a un système de soins qui est quand même un des meilleurs au monde, donc je pense que sur ce point-là, même si on se retrouve, les salariés se retrouvent au chômage, donc ils ont toujours la possibilité de se soigner, c'est ça. Hein, donc, oui, parce qu'il y a d'autres, même si c'est pas la protection, enfin ce qui est, comment on dit, avec la sécurité sociale, avec ce qu'on a droit avec notre travail. Après, il y a d'autres choses qui sont mises en œuvre pour les gens qui ne travaillent plus, ou qui sont carrément même à la rue, ou, voilà, donc. C'est 24 mois, je crois. Oui, c'est le maximum, c'est 24 mois. Non, il y a pas non, bien sûr, tu n'obtiens pas on n'a pas tout le salaire, mais c'est un certain pourcentage. Je pense autour de 59%, 60% des salaires. C'est ça qu'on touche, que les gens touchent au chômage. 60%, donc voilà. C'est peut-être dégressif. Oui, voilà, déjà c'est dégressif. Et après les 24 mois, je crois qu'ils arrêtent maintenant. Enfin, la nouvelle politique, là, je suis. 두 아이를 키우는 레지나 씨는 지금도 다양한 종류의 국가 보조금 혜택을 받고 있습니다. 남편이 실업자가 되면 일자리를 찾을 때까지 노동복지와 관련한 보조금도 더 받게 되겠죠. 2년간은 실업수당도 받을 테고요. 그러나 가족의 행복을 위해 아빠 모하메드 씨가 바라는 진짜 복지는 노동권이 보장된 공정한 일자리입니다. 스웨덴입니다. 프랑스와는 달리 사회보장 혜택이 모두 고용과 밀접히 연관되어 있는 곳입니다. Tre pers. Inte så nära. Är det spelet då? 스테판도 실업수당을 받기 위해서 사무보조 아르바이트를 하고 있습니다. 목수가 직업이지만 실업자거든요. Det är 3000 som jag har. 3000? Ja, men då måste man vara nere på Arbetsförmedlingen och söka jobb också. Man måste liksom jobba för att få ett jobb. Då får man kassa. Vad är du på träffen? Kasola. 스웨덴에선 충분한 사회보장과 복지 서비스를 누리려면 일을 해야 합니다. 사회보장 제도가 국민은 누구나 일하고 세금을 내야 한다라는 것을 전제로 설계됐기 때문입니다. 그래서 의사인 스테판의 엄마는 월급의 50%를 세금으로 내고 새 아이들의 양육 보조금 등 다양한 혜택을 받고 있습니다. Så jag har ju betalat upp till 60% i skatt. Så för mig är det bättre nu. Och jag tycker nog att det är rimligt att man ska definitivt hålla sig under hälften. Alltså under. Men sen utöver det, då tycker jag att det faktiskt beror på vad skatterna används till. Det viktiga är ju att skatterna verkligen används till någonting bra. 이번엔 핀란드의 숲길을 달려볼까요? 그런데 과속은 금물입니다. 경찰 단속에 걸려서 과속 딱지라도 떼게 되면 엄청난 벌금을 내야 할 수도 있거든요. Hello.
driver's license and registration. 핀란드에선 각종 과태료에도 소득 대비 세금이 부과됩니다. 부자들은 벌금도 더 많이 내야 한다는 얘긴데 그리 좋아할 것 같진 않죠? 그렇다면 소득 대비 교통범칙금은 어떻게 정해지는 걸까요? Speed limit is 60. Okay. And the person drives, let's say, 81 kilometers per hour. Okay. So the so-called day fine is 10. And then here is the income. Yeah. Here we can see the income. Let's say the person's This income. is income per month. Yes. After taxation. After taxation. Yes. So let's say his income is this. Yeah, Almost 6,000. 3,000. 45. And here's 10. So we count 10 and 45, so it's 45 times 10? Yeah. So the total amount of the fine is 450. Unreasonable. Yes. Professor thinks. 이런 계산법에 따라 핀란드 신문에는 종종 부자들이 엄청난 액수의 벌금을 냈다는 기사가 실리곤 한답니다. A millionaire got fines for speeding over 110,000 euros. He was driving 82 kilometers per hour and the speed limit was 60 kilometers. And the police gave him a fine and the taxation database showed that his income was over half a million euros per month. So the one so-called day fine cost 9,300 euros. During the last 5 years, there are approximately 5 people that have paid fines over 100,000 euros in Finland. 세금이 복지의 밑거름이라면 협력적인 노사관계와 노동조합은 노동복지의 토대입니다. 스웨덴의 경우 1938년 이래 노동시장의 모든 규정들이 노사협약을 통해서 결정되고 있습니다. 그러다 보니 스웨덴은 전체 노동자의 77%가 노조원입니다. 볼보 자동차의 경우는 더 높아서 전체 노동자 중 96%가 노조원입니다. 그만큼 노동조합의 영향력도 크고 하는 일도 많은데 실업보험도 노동조합이 직접 운영하고 관리합니다. Vi har ju en del av det och staten har en del så att vi sköter ju IF Metall sköter ju all administration och allting och utbetalningar och sånt av arbetslöshetsförsäkringen när någon blir arbetslös. Men det sköts, det hanteras som en myndighet i Sverige så man har ju Finansinspektion och sånt har ju full kontroll på det. Det är ett tufft regelverk kring det. Men det är vi som hanterar det. Ja, det har alltid... Vi startade ju arbetslöshetskassan en gång i tiden. Och det har ju utretts många gånger genom åren om staten ska ta över det helt och hållet och sånt där. Men vi gör det effektivare och billigare har det visat sig då. Så att det finns liksom ingen anledning att ändra ett system som fungerar. För det var vi som startade a-kassan en gång i tiden. 실업보험의 가입 조건도 노동조합원에 국한됩니다. 해직 전 받던 월급의 60에서 65% 수준입니다. 노조원으로 은퇴하는 노동자들에겐 직전 월급의 80%에 해당하는 연금도 사망 시까지 지급됩니다. Men idén är ju att i alla lägen i livet ska du skyddas från att du inte kan arbeta med 80% av din lön. Sen har vi också omfattande pensionssystem och det är ju delvis då facket och det är delvis staten, men fackets kollektivavtal ger en genomsnittlig LO-medlem, alltså en genomsnittlig LO-medlem får av facket 1 miljon kronor i pension när man blir 65 år tills man inte finns längre.
이웃나라 일본입니다. 여기는 도쿄에서 30분 거리의 가와구치시입니다. 일본의 대표적인 주물 공업단지죠. 생산 역사가 에도 시대로 거슬러 올라가는 유서 깊은 공장들도 꽤 있습니다. 종업원수 4인 이하의 영세 기업이 대부분입니다. 그냥 보기에도 근로 환경이 썩 좋아 보이진 않죠. 노동조합도 없는 곳이 많습니다. 대신 가와구치시에는 근로자 복지 서비스 센터라는 것이 있습니다. 그럼 어떤 일을 하는 곳인지, 자, 이츠로 씨를 따라 안으로 들어가 볼까요? 신청서부터 적어야 되나 보군요. 이츠로 씨는 뭘 하러 온 걸까요? 아, 이츠로 씨는 외식 할인권을 사러 왔군요. 今日はですね、2500円分の、食事を2000円で購入することができました。いかがですか？よく使ってるんですか？そうですね。はい。 이곳에서 하는 일은 크게 세 가지입니다. 복리후생 지원 서비스와 경조사비 등을 지원하기도 하고 퇴직금 공제 사업도 한답니다. 新しいのがありますけども、この中にいろいろな会員の人が使いたいような中身がずっと載ってるんですよ。でこれ見てここへ電話で申し込んでここへ買いに来る。最近やったんですけども、この映画の件、これを申し込みたい人はみんな申し込んでくださいということでやったらば、3500枚ぐらいでしょうかね。まあお一人5枚ずつですからね。で、おいくら割引で？1200円、通常安く買えても1200円のところ、600円だったんですよ。1965年、頃になりまして、いわゆる組織化された労働団体、大企業の労働団体が未組織である中小企業の勤労者にもこういう福利厚生があっていいだろうという問題意識から行政ですね、県とか市等に働きかけてこの団体を作ってきた。ですから法律で強制しているとかそういうことでなくて自然発生的にできているというところが特徴です。 현재 일본 전역에는 350개의 센터와 147만 명의 회원이 있습니다. 가와구치시는 11,000명의 노동자가 회원입니다. 이들은 회사 규모와 상관없이 매달 7,000원의 회비를 내고 동일한 서비스를 제공받습니다. 我々のその会員になっている企業で見ますと、平均のですね従業員が 6.7 人なんですよね。つまり中小企業っていうのは日本では従業員規模が300人未満のところ、あるいは資本金が1億円とかですね、そういう制限があるんですけども、中小企業といってもそのうちの零細企業が我々の会員の大部分であるということになりますね。 KHK 기업은 1969년 가와구치시에 근로자 복지 서비스 센터가 만들어질 때부터 회원사로 참여해온 곳입니다. 작은 회사에겐 큰 부담이 되는 거액의 퇴직금 마련에 도움을 받을 수 있어서 좋았고, 톱니바퀴 표준화를 도모한 기업으로 능력 있는 사원들을 확보하기 위해선 대기업에 버금가는 튼튼한 복지 제도를 갖춰야 할 필요도 있었습니다.
子供が生まれた時など、あとですね、健康診断やあと怪我した時などですね、そういう時などにすごい役立ちました。 복지 서비스에서 느끼는 만족감은 노동 생산성을 높여줍니다. 회사도 퇴직금 부담 없이 숙련공을 고용할 수 있게 됐습니다. そうですね、勤労福祉センターのサービスとして、会社として一番重要と思われるのはやはり退職金の積み立てで、毎月毎月積み立てることによってその社員が60歳を迎えた時に滞りなく退職金を支払えると。これはもう会社にとって一番大きいメリットかと思います。 퇴직금은 회사가 매달 노동자 1인당 10,000엔씩을 센터에 적립하는 형태로 조성됩니다. 이 돈으로 퇴직금의 70%가 마련되는 것이죠. 이치로 씨 가족이 외출했습니다. 퇴근길 센터에서 산 외식 상품권을 쓸어 나온 길인데요. 기업 복지 중심의 일본에선 근로자 복지 서비스 센터가 이렇게 기업 규모 간의 복지 격차를 줄여주는 복지의 최전선이 돼주고 있습니다. 여기는 다시 세계가 주목하는 복지왕국 스웨덴입니다. 튼튼한 복지는 안정을 가져오고 안정된 복지는 생산성을 증가시키는 선순환의 구조를 만든다는 걸 지난 역사를 통해 보여주는 곳입니다. 혹시 스웨덴도 한때는 대기업 중심의 노동복지 정책으로 노동자 간 양극화가 극심한 시절이 있었다는 걸 아시는지요? 스웨덴은 1910년부터 1950년까지 비약적인 경제 성장을 했습니다. 볼보 자동차와 같은 대기업 중심의 성장이었죠. 덕분에 대기업 노동자들의 임금도 상승했습니다. 부자 노동자, 가난한 노동자라는 말이 나올 지경까지 이르렀죠. 노동자 간 격차는 급기야 노노 갈등으로 발전했고 이 문제를 없애지 않고서는 사회 갈등을 해결할 수 없을 정도가 됐었습니다. Jag har sett här då på svensk arbetsmarknad, det är någonting som fackföreningarna i Sverige hittade på förslag om redan 1951, så det är väldigt länge sedan. Vi kallar det för solidarisk lönepolitik. Jag ska förklara vad det är. Det är att om man höjer lönerna en viss nivå, lika mycket för stora som för små, då betyder det att de små företag eller de företag som inte klarar att betala lönerna, de slås ju ut. Så då får man istället för i sådana chocker som det har varit i de senaste åren, så får man gradvis utslagning, att ett företag försvinner då och då. Och då kan ju de som blir arbetslösa användas till de som är mer framgångsrika. Det har varit en otroligt viktig del i att förklara Sveriges framgång som industrination ända sedan 1950-talet. Att vi har slagit ut lite i taget, moderniserat lite varje år. Det beror på den här lönebildningen då. 동일 노동, 동일 임금 원칙의 연대 임금제는 노사가 단체 협약으로 정한 수준의 급여를 지불할 수 없는 기업은 폐업할 수밖에 없게 했습니다. 대신 국가는 일자리를 잃은 노동자들의 취업과 직업 훈련을 지원하는 적극적인 노동시장 정책을 펼쳤습니다. 공공직업 안내소는 그런 도움이 필요한 사람들이 찾아오는 곳입니다. Ja, för att jag har slutat jobb som ekonomassistent med det här företaget och faktiskt jag är arbetssökande och samtidigt jag studerar den här tolkkurs. Nej, det är en kurs som tillhör arbetsförmedlingen. Det är med arbetsförmedlingen och skolan som heter Folkuniversitetet. Det är kontakttolk. Att man kan tolka från svenska arabiska och svenska kurdiska, svenska persiska.
실업 부조도 이곳에 등록해야 받을 수 있답니다. Aktivitetsstöd heter det ju. Får jag. Eller ungdomsgarantin ingår jag i. Och då får man ju aktivitetsstöd när man varit med ett tag. När man varit arbetslös då som ungdom och inskriven i Arbetsförmedlingen i 3 månader. Då får man aktivitetsstöd efter de 3 månaderna. Jag tror det är 15 månader eller någonting. Och sen så fortsätter man få det, men man ingår i ett annat program och då får man till exempel alltså att de drar ner på arbetsgivaravgiften för en och sånt. 공공직업안내소의 활동은 노동청에서 관리 감독합니다. 노동청은 스웨덴 정부기관 중에서 가장 규모가 크고 예산도 많이 배정받는 곳이랍니다. Alla är välkomna till Arbetsförmedlingen. Det är upp till var och en om man vill komma hit. Och vi har också utökat våra öppettider. Mår bra av att bli aktiva. Det vill säga via praktik, via arbetsmarknadsutbildning eller andra åtgärder. Vi gör allt för att en person ska få arbete. Och det är ju för att en person som får arbete bidrar ju till hela samhällets utveckling. Det är ju så vi ser på människan. 독일도 스웨덴만큼이나 적극적인 노동시장 정책에 많은 예산을 지출하고 있는 나라입니다. 노동고용청이 그 일을 맡고 있다네요. 노동고용청 안에는 이렇게 고용지원센터도 마련되어 있습니다. 그런데 아직 어려 보이는 학생들이 많이 보이죠. 독일의 독특한 직업교육 제도인 아우스빌딩과 연계한 교육생들이랍니다. Sie kennen meistens nur 5 Berufe, die ihnen so geläufig sind und wichtig ist halt, also uns ist wichtig, dass wir die darauf hinweisen, dass es viel, viel mehr Berufe gibt. 학생들을 위한 직업 안내소와 책자도 다양하게 구비되어 있습니다. Wenn Sie sehen, das ist einfach so eine Informationsmappe. Da sehen Sie hier Informationen, ein Inhaltsverzeichnis, was interessiert die Leute daran, und dann wird erzählt, wie arbeiten Menschen in den einzelnen Berufen. Hier sehen Sie in einer Tabelle, welche Produkte mit welchen Berufen bearbeitet werden. Dann sehen die gleich, in dem Beruf kann ich nicht arbeiten, weil ich da auf meine Allergie anspreche, und das ist kein guter Start für einen Beruf, wenn man in einem Beruf anfängt, den man aus gesundheitlichen Gründen nicht auf Dauer ausüben kann. 와, 감동입니다. 건강까지 고려해서 최적의 직업을 선택할 수 있도록 하는 배려. 그야말로 노동이 곧 복지임을 보여주는 현장이네요. Das wichtigste Ziel der Agentur für Arbeit ist, für einen ordentlichen Ausgleich zwischen Ausbildungssuchenden und Ausbildungsbetrieben oder Arbeitnehmern und Arbeitgebern zu sorgen. Wir wollen, dass die Menschen die richtige Entscheidung treffen, auf der einen Seite, eine Entscheidung, die sie später nicht bereuen, und wir wollen auf der anderen Seite, dass natürlich die Wirtschaft mit den Arbeitskräften bedient wird, die sie benötigt, um sich weiter gut entwickeln zu können. Der Ausgleich dazwischen, das ist unser wichtigstes Ziel. 실업도 기회가 되게 하는 적극적 노동시장 정책의 지출 규모. 한국도 바뀔 수 있겠죠. 이 세상을 보자. 창문을 열어라. 춤추는 산들바람을 한 번 또 느껴보자. 가벼운 풀밭 위로 나를 걷게 해주세. 봄과 새들의 소리들. Arbeit ist sozusagen die wichtigste Quelle von Wohlstand, und ein sicherer Arbeitsplatz ist sozusagen das Zentrale auch für den einzelnen Beschäftigten. Es genau umgekehrt ist. Also der Abbau, würde ich sagen, der sozialen Rechte, des sozialen Wohlstands ist mit dafür verantwortlich für die Krise, und um ein
Wirtschaftsmodell zu finden, was uns aus der Krise stärker rausbringt, und zwar nicht nur Deutschland alleine, sondern Europa oder durchaus auch auf einer globalen Ebene, kann, glaube ich, nur eins sein, was auf mehr Wohlstand für die Menschen beruht. 그곳엔 일을 하면서 가난한 사람들은 없었습니다. 해고와 실업을 절망으로 여기는 사람들도 없었습니다. 누구나 일을 해서 세금을 내고 그 돈으로 여러 가지 복지를 만들어서 삶의 질을 보장하고 다시 일하게 만드는, 노동이 복지이고 복지가 노동임을 보여주는 사람들이 있었습니다.